Markus 7 chapter 4 verse 15. 15. Markus 4 15. Markus pasal 4 ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Buscamayo, Did you all understand this verse? Adakah Anda memahami firman ini? I'm going to give an example in front of you. Saya akan memberi satu contoh. What are people at the back doing? Apakah kamu yang di belakang sedang lakukan? What are the people in the back doing? Apa yang kamu yang di belakang lakukan? What will happen if you don't concentrate in the Word of God? Apakah yang akan terjadi jika Anda tidak fokus dalam firman Tuhan? Brother Prabhat ani Pastor Sinian Langsung अगाडि बढाउन चाहन्छु. I want to invite Brother Prabhat and Pastor Sidian for a little while in the stage. Please छिटो छिटाइदिनुहोस्. Please come fast. Not Paul, just there. म यो यहाँ फ्याँकिदिन्छु, तपाईँहरू दुईजना बस्नुहोस्. यस्तो हेर्दै साइड म यो पानीको बोतल हाल्छु, तपाईँहरू कसले छिटो पक्रिदिनु है. I will throw this water bottle. Who will be the first one to catch? Saya akan melambungkan botol air ini, dan siapakah yang akan menangkapnya dahulu? मलाई माफ गर्नुहोस्. I'm very sorry. Minta maaf. पास्टर सिनियन चाहिँ मण्डली हुनुहुन्छ, चर्चको व्यक्ति हुनुहुन्छ. Pastor Sidian is a person of a church. Pastor सिनियन Sylvia adalah seorang pastor sebuah gereja. अनि एल्डर प्रभात चाहिँ उहाँ चाहिँ सैतान हुनुहुन्छ. माफ गर्नुहोस्. I'm very sorry. It's just an example, and Pastor Sidian is playing as a person, and the elder Prabhat here is acting like a Satan. म यो पानीको बोतल Oke, यहाँ Pastor Sylvia akan menjadi seorang pastor gereja, dan Brother Prabhat akan menjadi setan. अब यहाँ पानीको Contoh बोतल saja. तपाईँहरू दुईजनाले कसले छिटो समात्ने? Now I'm going to throw this water bottle. Who will be the first one to catch? Saya akan melambungkan botol ini, dan siapa yang menangkapnya? ताली लगाउनुहोस्. Clap. Tepuk tangan. Once Sekali again. lagi, sekali lagi. ताली लगाउनुहोस्. Don't clap now. Jangan tepuk tangan. Oh, ल तपाईँहरूले के देख्नुभयो? कसले बढी टिप्नुभयो? what did you see? Who थ्याङ्क यू. Apakah yang telah Anda lihat? catch the water bottle first? Siapa yang dahulu menangkap botol air itu? सैतानले बढी टिप्यो कि के अरे मण्डलीले बढी टिप्यो? Did the Satan catch the water bottle first, or the person of the church catch the water bottle first? Adakah setan yang menangkap botol air itu dulu, ataupun pastor gembala itu yang menangkap? कसले चाहिँ बढी टिप्यो? Who catch the water bottle Siapa yang the menangkap most? paling banyak? कसले बढी टिप्यो? Who catched it the most? Siapa yang paling banyak menangkapkan botol air itu? सुनिना कसले? He didn't listen. Who catched the bottle? Siapa yang menangkapnya dahulu? कसले? Who? Siapa? कसले? Who? फेरि पढिदिनुहोस्. Again, read the verse, please. Markus 4 ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Book of Mark chapter 15. त्यहाँ के भनेर लेखिएको छ? What is written in there? Apakah yang ditulis di sini? त्यो परमेश्वरको वचन यसरी खस्छ. When the word of God falls from the up like this,
Apabila air daripada Tuhan turun dari surga kepada kita, and the word of God is falling from up to you. apabila firman Tuhan turun dari atas kepada kita, And there is a competition. Who will catch the word of God first? You guys or the Satan? akan terjadi satu perebutan. Siapakah yang akan mengambil firman itu? Adakah kita ataupun setan? If you all are not paying attention and doing this, and you are just yawning, you are not concentrating at all, then Satan is taking the word of God from you. Jika pada waktu firman Allah itu disampaikan Anda mengantuk, Anda melakukan hal-hal lain, tidak fokus, maka datanglah iblis dan mengambil firman yang ditaburkan itu. And the word of God is coming down, and Satan is very fast to catch the word of God. Karena apabila firman Allah sedang turun kepada kita, iblis datang dengan sangat cepat untuk mengambilkannya. Satan is not fast. Satan is very close to you, ready to catch the word of God from you. Karena iblis itu tidak jauh, dia dekat dengan kita karena dia bersiap sedia untuk mencabut dan merebut firman Allah dari kita. If you all catch the word of God today, you are all going to be exchanged, and Satan knows that. Tetapi pada malam hari ini jika Anda mendapatkan firman Allah itu, menangkapkannya, dan iblis tidak dapat mengambilnya dari kamu, hati kamu akan diubah pada malam ini, dan iblis tahu bahwa kamu akan diubah. Satan is fully ready and prepared beside you, not to let you catch the word of God. Iblis sedang bersiap sedia hanya di sebelah kita saja, supaya dia ingin memastikan kita tidak dapat menangkap firman Allah itu. That's why you all need to be awake. Karena itu kita sentiasa harus berwaspada dan fokus. Everyone be awake. Semua orang silakan Awake. Awake, beware, or else Satan will take the word of God from you. Berwaspada atau iblis akan merebut firman Allah dari Anda. Beware and be awake. Berjaga-jaga dan berwaspada. Be awake. Berwaspada. You all need to catch the word of God today. Anda harus menangkap firman Allah pada malam hari ini. If you are in your mobile phone, if you're not paying attention here but paying attention to your mobile phone, then every blessing that the word of God has, it is being taken away from you. Jika Anda meluangkan masa pada waktu firman Tuhan disampaikan pada malam ini, jika Anda meluangkan masa pada handphone Anda tentang perkara-perkara yang lain, maka iblis telah pun mengambil firman Allah itu dari Anda. Tomorrow you will go and tell other people, yesterday I went to the Fire Fresh conference but nothing happened to me. Esok Anda akan berkata dan berkongsi dengan teman-teman Anda di luar sana, malam tadi saya menghadiri Fresh Fire, tiada apa-apa pun yang terjadi pada diri saya. That's because Satan has already taken all the word of God from you. Itu karena iblis telah pun mencuri segala firman Allah yang telah ditaburkan pada malam ini. So be aware. Jadi berwaspadalah. Be aware. Today your blessings are going to be taken away from you. Pada malam hari ini berkat-berkatmu akan diambil daripada Anda.
योद्धाहरू We are the soldiers of the last days. Kita adalah askar-askar zaman akhir. We are the warriors of the last days. Kita juga adalah pejuang-pejuang zaman akhir. अत्यन्त गमन र शक्तिशाली हुन्छ हामी चाहिँ वारियरहरू हो And the churches of the last days are very powerful and very strong because we are the warriors. Dan gereja-gereja pada akhir zaman sepatutnya lebih kuat dan penuh kuasa karena kitalah askar-askar pada zaman akhir ini. अनि अन्त्यको वारियरहरू हो We are the warriors of the last days. Kita adalah pejuang-pejuang dan askar zaman akhir. हामी एउटा दुईको अध्यायमा जान्छौँ We will go to the book of Joel, chapter 2, verse 28. Mari kita lihat di dalam buku Yoel bab 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. बुझ्नुभयो Did you all understand this? Adakah Anda mengerti firman ini? 29 पद पनि पढिदिनुहोस् Please read 29 too. Ayat yang ke-29, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. हामी आगे दुई We will also turn Haggai 2:9. Kita juga buka di dalam buku Hagai. Hagai bab 2 ayat yang ke-9. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. एउटैको अध्यायमा यसरी लेखिएको छ This is what is written in Joel 2:28. Inilah yang ditulis di dalam Yoel 2:28. अन्तिम दिनको मण्डलीमा म सबै प्राणीमाथि मेरो आत्मा खनाउनेछु In the churches of the last days, I will pour out my spirit on all people. Kemudian daripada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. तिमीहरूको छोराछोरीले भविष्यवाणी गर्नेछन् Your sons and daughters will prophesy. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. बुढापाकाहरूले सपनाहरू देख्नेछन् All men will have special dreams, will have visions. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. जवानहरूले दर्शनहरू देख्नेछन् And young men will see visions. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. तीन पुस्ता एक ठाउँमा This is 3 generations in one place. Di dalam satu tempat ini sahaja, di dalam satu firman ini sahaja ada 3 generasi yang terlibat. तीन पुस्ता एक ठाउँमा You all say 3 generations in one place. Yoel kata 3 generasi dalam satu masa. यहाँ वृद्धहरूले पनि काम गरिराखेका छन् परमेश्वरको In this verse, the old people are also doing the work of God. Dalam firman ini menunjukkan orang-orang tua juga melakukan pekerjaan Allah. जवानहरूले पनि परमेश्वरको काम गरिरहेको देखिन्छ In this verse, we can also see the young people doing the work of God. Di dalam firman yang sama juga mengatakan anak-anak muda juga sedang melakukan pekerjaan Allah. सानो बालबच्चाले पनि परमेश्वरको काम गरेको देखिन्छ And we can also see little sons and daughters doing the work of God. Begitu juga dalam firman ini mengatakan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan melakukan pekerjaan Allah. अन्तिम दिनको योद्धा यस्तो प्रकारको हुनुपर्छ This is how the warriors of the last days should be. Beginilah sepatutnya askar-askar tentara-tentara di zaman sepatutnya bekerja. तीन पुस्ता एक ठाउँ This is 3 generations in one place. 3 generasi dalam satu masa bekerja bersama-sama. सबैले भन्नुहोस् तीन
Mustahil kau. 3 generations in one place. Tiga generasi dalam satu tempat. Mustahil kau. 3 generations in one place. Tiga generasi dalam satu tempat. Until kau menjadi mustahil kau tidak diperlukan until kau menjadi Tuhan. 3 generations will be on one place because at the last days God will pour out His Spirit. Tiga generasi dalam satu tempat karena pada akhir zaman Tuhan Allah akan mencurahkan rohnya. Ini mustahil kau masih eutai generasi. Because when 3 generations are together in one place, they will watch the same channel. Apabila tiga generasi ini bekerja di dalam satu tempat, mereka akan menonton rancangan yang sama. The 3 generations will watch the same channel, the only one channel, and they will understand that only one channel. Karena pada waktu akhir zaman, tiga generasi ini akan melayani bersama-sama, menonton rancangan yang sama, memiliki hati yang memahami rancangan yang sama. Today, the old people, the old men and women, they look at another, they watch another channel in television, and they watch old videos and they cry out. Pada hari ini, orang-orang tua suka menonton rancangan-rancangan yang lama-lama dan kemudian menangis karena mengingat hal yang lama-lama. The old men, they watch like old serials or old movies and they are in one place. And the young men, they are in their own world. They are in their own channel. They are in their Facebook, they are in their social media, and they are engaged in the worldly things. Orang-orang tua pada hari ini suka menonton rancangan yang lama-lama yang mereka ingin dihiburkan dengan cara yang lama. Manakala anak-anak muda dengan Facebooknya, dengan media masanya, dengan musik-musik yang baru, gadget-gadget dan cara-cara yang baru berada di dalam dunia anak-anak muda yang masing-masing tidak sama dengan orang-orang tua. Young men look upon for the entertainment purposes, entertainment things. Anak-anak muda sedang mencari hiburan-hiburan di dalam media-media sosial dunia-dunia. And the little sons and daughters, everyone are engaged in their own cartoons. Manakala anak-anak yang kecil-kecil pula menonton kartun-kartun. I don't know about Malaysia, but it is happening in our context, in our Nepal. Saya tidak tahu tentang halnya di Malaysia, tetapi kalau di negara kami Nepal beginilah yang sedang terjadi. I just wanted to give the example for the 3 generations looking after their own channels. Saya hanya ingin memberi satu contoh di mana 3 generasi yang masing-masing mempunyai rancangan dan dunia masing-masing. Since they are looking after their own channels, 3 different channels, they are understanding about that 3 channels only. Dan oleh karena mereka masing-masing mempunyai dunia dan rancangan tidak sama, jadi pemahaman mereka itu tidak sama, berlainan. That's why the things that the old men, the fathers and mothers say, their children, their young men and their young youth, they don't understand their words, they don't understand the things they are saying. And the things that the youth are telling the smaller children, they don't understand. Oleh karena hal ini terjadi,
are quarreling with their own. Maka mereka bergaduh, berselisih paham di dalam kalangan mereka. त्यसकारणले तिन जेनर तिन पुस्ताकै ठाउँमा हुनुपर्छ एउटै कुरा परमेश्वरको कुरा सबैले बुझ्न कुरा मिलेको हुन्छ। That's why 3 generations should be in one place, and they all should be looking forward for God, looking at the God's channel. Karena itu haruslah berkumpul 3 generasi di dalam satu tempat agar rancangan yang mereka tonton sama-sama akan memahami apakah rencana tersebut. तपाईले यो कुरा सुनाउन तयारी हुनुहुन्छ तिन पुस्ताकै ठाउँ आउनलाई? Are you all willing to be in one place, the 3 generations in one place? Apakah Anda bersedia untuk mengumpulkan 3 generasi di dalam sebuah tempat? तयार हुनुहुन्छ? Are you all willing to be together? Apakah Anda sanggup dan mau untuk dikumpulkan di dalam suatu tempat? तयार हुनुहुन्छ? Are you all willing? Apakah Anda tak mau dan siap sedia? तयार हुनुहुन्छ? Are you all willing? Apakah Anda तयार हुनुहुन्छ? Are you all willing? Apakah Anda mau? हाम्रो मण्डलीमा In our church, Di dalam gereja kami, डक्टर भन्दा छ केटाकेटीलाई काटेर सबै भन्दा छ। for the cartoons for the young sons and daughters, it is like totally prohibited in our church. di dalam gereja kami tidak membenarkan anak-anak kecil untuk menonton kartun-kartun. Langsung tidak dibenarkan. उहाँका भाइ बहिनीहरूको म मोबाइलमा अचानक म चेक गर्छु। And for the choir teams and for the youths of our church, I can check their phone anytime. Check their phone anytime. Bagi kumpulan yang melayani dalam choir dan juga remaja-remaja yang di dalam gereja kami, saya boleh cek ataupun melihat handphone mereka pada bila-bila masa. किनकि क्वायर एकदम पवित्रताले भरिएको हुनुपर्छ। हिजो हामी दोस्रो इतिहास 20 को 21 पढ्दै थियौँ। Because choir should be very holy. Yesterday we were reading in 2 Chronicles. Karena orang yang melayani di dalam choir di gereja sepatutnya menjaga kekudusan kehidupan mereka. Seperti yang kita baca dalam 2 Korintus pada malam tadi. We were looking at 2 Chronicles chapter 20, verse 21. Seperti yang kita baca pada malam kemarin 2 Korintus 2 Tawarin 20 ayat 21. हामीले दुनिया पछाडि पढिरहेको पढ्दै थियौँ। Yesterday at the backstage we were reading that verse. Malam tadi di belakang sana kami membaca firman ini. कति भनिन्छ पवित्रताले भरिएको हुनुपर्छ। The choir team should be filled with holiness. Tim penyembah di dalam pujian penyembahan harus dipenuhi dengan kekudusan. जब पवित्रतामा रहन्छ एवं भजन गाउन थाल्छ परमेश्वरको अभिषेक पवित्रताका कुरा भनिनुहुन्छ। Because when the choir teams are in holiness and they worship here, when they sing here, the God will pour out His Spirit there, down there. Karena apabila tim pujian penyembahan berada di atas mimbar untuk melayani Tuhan, Tuhan Allah akan mencurahkan Roh Kudusnya di atas mimbar. कति भनिन्छ पवित्र आत्मालाई स्वागत गर्ने टिम सबैभन्दा अगाडि आएर पहिला चाहिँ क्वायर टिमले चाहिँ स्वागत गर्छ पवित्र आत्मा। Choir teams are supposed to welcome the Holy Spirit first. They welcome the first in the church when the fellowship starts. Karena tim pujian penyembahan yang melayani di atas mimbarlah yang pertama-tama menerima curahan Roh Kudus tersebut. When the choir teams are filled with holiness and they sing and they use all the instruments. Apabila tim pujian penyembahan memuji menyembah Tuhan dan mereka memainkan para semua musik-musik ini, alat musik ini. And then the anointing of God is poured out from heaven
miracles, they will see healing. People will do all the miraculous things by their singing. Karena dengan urapan yang turun daripada Allah itu dan mereka dijamah, mereka diurapi, maka melalui permainan musik itu puji-pujian penyembahan, orang-orang yang dilayani akan menerima mukjizat dan juga menerima kesembuhan dan sebagainya. तपाईँलाई बाइबलमा थाहा छ दाउद राजाले चाहिँ बिना बजाउँदाखेरि चाहिँ साउलमाथिको जीवनबाट दुष्ट आत्मा भाग्थ्यो। Do you know in the Bible when David was playing his instrument, he turned Saul to Paul. Adakah Anda tahu di dalam Alkitab apabila Daud memainkan kecapinya, dia telah mengubahkan Saul menjadi Paul. जब दाउदले चाहिँ गिटार बजायो When David started playing guitar, Apabila Daud memainkan kecapinya, साउलको जीवनबाट दुष्ट आत्मा भाग्थ्यो। the evil spirit that Saul had in his body, it used to go away. maka roh jahat yang di dalam tubuh Saul meninggalkan dia. साउल राजाको जीवनबाट दुष्ट आत्मा भाग्थ्यो। The evil spirit that Saul had in his body, it all used to go away. Jadi semua roh jahat di dalam tubuh Saul itu yang mengganggukan dia, meninggalkan dia. हालेलुया Amen. हालेलुया Amen. तर यदि भयो तिमीले पाप गरेर यहाँ बजाउँदैछ भने But if the choir teams are doing sin and they are playing the instruments here and they are singing here and they are worshiping here, Jika tim pujian penyembahan yang melayani di atas mimbar bermain-main dengan dosa di dalam kehidupan mereka dan mereka memainkan alat-alat musik di depan sini, दुष्ट आत्मा वरिपरि त सबै यहाँ भेला हुन्छ र मण्डली खत्म पार्छ। then if they do so, they will invite all the spirits, evil spirits around, and they will gather the spirits here and they will destroy the church. maka apa yang akan terjadi pada waktu itu adalah mereka akan mengumpulkan roh-roh jahat yang mereka pegang dalam hidup mereka, dan roh-roh ini nanti pula akan mengalir dan memusnahkan gereja ini. त्यहाँ चाहिँ दुष्ट आत्माले अपरेट गर्यो। In that place, evil spirit operates. Dan apa yang terjadi adalah di dalam tempat itu nanti roh-roh jahat yang akan melakukan pekerjaannya. मलाई थाहा छैन मेरो सब्जेक्ट पनि होइन तर किन मलाई पवित्र आत्माले यो कुरो भन्नु भनेर भन्नु। I don't know about anything else, but Holy Spirit told me to tell this to you. Saya tidak tahu mengapa, tetapi Roh Kudus menyuruh saya untuk menyatakan hal ini kepada Anda semua. के तपाईहरु